दिवाडकारांचे जगप म्हणजे सुशेगाद। एका सुंदर बेटार रावपी हे राजकुमार आणि राजकुमारी। चारूय वटेनी निसर्ग आणि आवय मांडवी न्हंय। धर्तरेवेलो हो स्वर्ग। आता ही आमची सगळ्यांचीच कल्पना, पूण दुयेंस पडून फेरीबोटीची वाट पळोवपी मनशाक हो सर्गसो दिसना। एक एक करून दिवाडकार पोटा पाण्या खातीर भायर वतकीर एकसुरे जगप्यांक हो सर्ग दिसना। कशें दिसता काय ह्या बेटार रावपी लोकांक? दिवाडकारांक कितें दिसता हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी पासयेक आयिल्ले आसा दिवाडे। तुमकां वेगवेगळी आमी स्थानां दाखोवचें ना, कारण खूब जाणांक खबर आसा ती स्थानां, पूण आमी दिवाडकारांक मेळटले आनी एक अशे दिवाडकाराक मेळटले जो आमकां सांगतलो वेदर इट इज अ पेन ऑर प्लेजर टू बी इन दिवाडे। म्हणजे हांगा रावप म्हणजे सूख काय दुख्ख, आनी सूख जाल्यार कित्याक, दुख्ख जाल्यार कित्याक, हे दोनूय जाणा जावन घेतले आमी मेळटले जेरी डिसोजाक। आनी जेरी डिसोजा असो दिवाडकार आसा ताणें हाज्या पयलीं एजिटेशनाय केल्ली आसा आनी सोशल मुवमेंटान तो भरपूर एक्टीव आसा आनी दिवाडे जाल्लो आनी आतां म्हणसर दिवाडे रावपी ओरिजिनल दिवाडकार। जेरी बाब, ओके, थँक्यू तू टायम दिता म्हणून तुवें सांगलां। तुका मायक लायता, ओके, एंड हेन्स एवरीथिंग दॅट यू स्पीक इज ऑन रिकॉर्ड नाव। येस ब्रो, कळ्ळें? येस सर। आनी वी आर हियर एज आय टोल्ड यू टू नो pleasure or pain to be in Diwad? It's my pleasure and it's an honor that you, although being such a big boss, like you know, and I really respect you, salute you that इतले पयस तान तूं म्हजेशी म्हज्या वाल्या मनशाक, a person with a disability, तूं म्हजी इंटरव्यू घेवंक आयला, म्हजे एक यू नो टू नो अबाउट दिवार एंड द डिफिकल्टीज ऑफ दिवार आयला म्हूण हांव चड आमचो देव बरें करूं म्हणटा तुका। आनी हेची आमचे गोवा न्यूज हब, सॉरी आय जस्ट स्लीप ऑफ माय टंग, या गोवा न्यूज हब। आमी या आता आय थिंक यू वील हॅव टू बी लिफ्टेड। एक्चुअली वॉट हॅपन, म्हजी बायल आसत जाल्यार म्हाका ती हाताक धरून मातशी चलयता, सो ती ना जाल्यार हांव मातसो भियेता। सो म्हजो फ्रेंड आहा, सो ताका मातसो म्हाका उखलूंक लायता आनी भितर घालून आनी म्हज्या चेडवाक आमी या तुज्या बरोबर। देव बरें करूं। ओके, जेरीच्या धैर्याक सलाम। आमी आसूं म्हणटा तरी पूण जेरीन म्हटलें चल या फुडें। सो देव बरें करूं। आतां तू आयलो फर्स्ट आय वॉन्ट युअर रिएक्शन, कित्याक 100% कॉमेंट येवपाचें आसा की जेरी सुशेगाद घरा बसलेलो, जेरीच्यान जायना तुमी ताका त्रास करून गाडयेन कित्याक हाडून भोंवणयता काय म्हणून। सो यू हॅव टू टेल मी। एक्चुली हांव चड खोशी आनी हांव म्हज्या गांवा पासत आनी म्हज्या दिवाडे गांवा पासत जाय 20-25 वर्सां जालीं हांव सदांच सोशल वर्क करता, म्हणजे हो हायलायट करता वस्तू। आनी तुका सर खबर आसतली की 24 years बॅक हांव कितें इश्यूज करता, तुवें म्हाका जायते फावटी हेल्प केला। आतां तुवें हें डिरेक्शन तुवें सांगचें पडटलें, दिवाडे आमी भायर काडचें पडलें। भायर काडया। ओके, सो हांव सदांच खोशी म्हज्या ऑल्दो आय एम अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, म्हाका सदांच हांव फुडें सरलां। थोडे जाण क्रिटिसायज आसताच की न्ही जेरी कडेन चलोवंक जाय, पूण तरी पूण हांव फुडें सरलां। 25 years बॅक पासून तान फेरीबोट एजिटेशन जावं बसी ना तेन्ना ट्रान्सपोर्टाक प्रॉब्लम जावं कितें इश्यू आसलो म्हणटा हांव ऑलवेज हायलायट एजिटेशन केलां तर एजिटेशन केलां। तेजे मागीर याद काडुया। पयलीं म्हणजे यू डोंट कॉल युअर सेल्फ डिसेबल्ड, यू आर डिफरंटली एबल्ड रायट नाव एंड यू आर इन्स्पिरेशन फॉर मेनी। थँक्यू जेंकां पांय सुशेगाद चलता ते लोक घरान नासता, डिस्पायट दे एबल टू डू दॅट आनी लेफ्टाक, आनी तूं इतलें करता। सो वील स्टार्ट in one word, it is pain or pleasure to be in Diwad? It is actually I won't say pleasure, कित्याक न्ही दिवार आमचें one of the smallest island in Goa and a beautiful island in Goa.
ओके पण आतां मातशें कितें जालां जायतो लोक मायग्रेट जाला आनी लोक कोण ना आतां आनी भायलो लोक म्हणजे भायलो आमचे लायक आमचो इंडियेचेच के दिवाडेन जायते सेटल जाल्या आमचे लायक लेबर आनी दिवाडेन चडशीं घरां बंद जाल्या आनी ते आमचे दिवाडे पळय बरें आसलें तें ना आतां जायते जाण UK पावले पोटाक लागून पावले बाबडे हिंचोर गेल्या सो या बट लायक दॅट दिवार इज अ ब्युटिफूल प्लेस आनी मातशें आतां कितें आहा शेतां मेतां मातशी पिड्यार जाल्या पयलीं बरी ग्रिनरी आसली ओल्ड गोवातान तुजे मेमरी सांग चायल्डहूड मेमरी दिवार चायल्डहूड मेमरी म्हणजे कितें सांगू तुका आमचे बिसायड्स एक बोंदेरां जाता पळय ती बोंदेरां अजुनूय जाता ब्युटिफूल पूण आदीं कितें आसली आदीं ती आतां कमर्शियल जाता ती नासली आदीं कितें आसली न्ही हे सुवातेर हांगा ही शीम आमची पी आतां ही शीम साम आतां आनी गोलती ना आमचे सो हे शिमेचेर आदीं फ्लॅग घेवन दोनूय ग्रुपाचे ते एका म्हणजे फ्लॅगाचेर मारताले फ्लॅगाची फोटासी म्हणटा पळय ते मारताले वय फोटासी मारताले ते पूण आतां जालां बरें जालां पूण आतां मातशें चड जालां फेमस आख्खे ऑल ओवर द वर्ल्ड लायक आनी सेकेंडली आमचे दिवाडेन पोतेकार म्हूण आसता तुवें आयकलां आसतलें दॅट ऑल्सो इज हिचोरूच आख्खे इंडियेक ना आनी म्हणटा तें ना वर्ल्डाक पोतेकार दॅट लोकांक एक्सप्लेन कर पोतेकार म्हणजे ते कितें वता न्ही मोयी घालता सारकी भिरांकूल सारकी हॅलोवेन टायप या आनी न्हेसता भिरांकूल आमी फेरी बोटीर या पयले दिवाडे ओके रायट म्हणटा सो दिवाडे पोतेकार आमची ती आमी आतां वेता ती पियेदाद चर्च म्हणटा ती तिचो चर्ची लागीं राव जाल्यार आख्खे पणजे दिसता पणजे ब्युटिफूल प्लेस आनी थंयसर एक ट्युरिजम पार्क आसलो तो आतां मातसो पिड्यार जावन पडला आनी ट्युरिजम ताका हें करूंक ना सो हांवें आर्टिकल बरयल्लें फाटीं ट्युरिजम की ते पार्क रेनिवेट करचो म्हूण पोतेकाराचे सो पोतेकार म्हणजे कितें जालां आदीं न्ही ते आदले आमचे भुरगे 50 years बॅक तांणी आदींतल्यान आहा ते भिरांकूल न्हेसता तेन्ना कितें ही मुस्ता आमी आयकलां ते पण भुरगे कोण जेवना कोण आयकना तांकां बेकण येताले ते पोतेकार येतले म्हूण आतां स्ट्रेट वचता स्ट्रेट वय पयर वय हे आमचे आलेट दिवार हायस्कूल या सो काडला आनी तेंचो आतां कितें जालां भरपूर आतां इतले फियरफूल घालता ते हॅलोवेन म्हणटा ते मास्कां आनी ती जाणा ती गोरवांक कांपणी कणांग 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 तोहल्यो कांपणी घालून भोंवता ते आवाजूच आयकलो आनी आमी व्हडले पासून भियेता व्हडले लोक पासून भियेता अरे आवाज आनी कांयच डोडूंक लागता सॉरी गँगूच आसा सारकी 15-20 जाण वय दिवाळेचे पोतेकार आनी बोंदेरा बोंदेरा दिवार मो फेमस कोणे म्हणजे दिवाडकार म्हणजे बोंदेरा आसा पळय ते म्हणटा हिरो कडेन आनी पोतेकार इज वन्स इन अ इयर ते न्ही बिफोर लँड सीजन जाता आमचे आतां लँड जाता स्टार्ट आमचे फेब्रुवारी न्ही तेन्ना बिफोर एश वेनिडे जाता ते 3 days इट इज मोर लायक अ फन वय ते भुरगे आहा पळय ते फान करता पूण आमकां ते भिरांत 3 दीस सारके मागीर स्कॉलाक हॉलिडे आसता भुरग्यांक सरळ वचपाचें दिस इज ब्युटिफूल दिस इज चर्च 3 दीस बी हॉलिडे आसता 3 दीस हॉलिडे आसता स्कॉलाक संडे जर सोडून स्ट्रेट वय आनी मागीर भुरग्यांक मागीर भुरगीं भियेतालीं ताका लागून हॉलिडे जाता तुजे मेमरीज सांग चायल्डहूड मेमरीज सो लायक कितें सांगू लायक आदीं बरें आदीं हांगा ही चर्च आमची पळय पियेता हांगा सोदतना आख्खे पळय आतां झाडां आयल्या रे झाडां नाल्यार आख्खे पणजे दिसतालें मी झाडां आयल्या फुडल्यान पळय ती बरी ती झाडां मातशी मारूंक जाय ती कोणें आनी चडना ते फुडलें चडना पळय हें गणपती टेंपल ओके हांव देंवता आनी तेवटेन येवन तुजे कडेन उलयता तूं राव आठसो देंवो सकयल हय 800 देंवय सकयल दार उगडुया सुशेगाद गाडी बी बंद करुया तर आमी उलयता सॉरी थोडे डिस्टर्ब जाता हेवटेन तेवटेन गाडी पावली हे जालें सो यू आर टेलिंग अबाउट पोतेकार childhood memories of Diwar. So you are born in Diwar. Actually I am born in Diwar, born and brought up in Diwar, but in between magir I was म्हणजे my daddy नाल सो मामी म्हजी मागीर म्हाका 3 वर्सां आसतना म्हजी आंटीगेर सोडून गेल्ली हांगासर दिवाडे आनी मागीर ती भायर गेली आनी मागीर वाडटा मागीर म्हाका मागीर हांव हांगा 4th standard पासून शिकलां हालीं You never lived out of Diwar? No. From then after 4th standard, 5th and 6th standard I was a boarder in Don Bosco. अच्छा वय बोर्डर इन डॉन बॉस्को वय
सो डॉन बॉस्कोन बॉर्डर गेलो कित्याक एक पाट मामीन म्हाका बायतान येताली आनी पणजे वताली सो डॉन बॉस्कोच्या भुरग्यांक पळोवन सारकें ते कितले 4 फुटबॉल ग्रावंड ते पळोवन पिसो आलो आनी म्हाका घालूंक जाय तो घालूंक जाय म्हणलें हय आनी मागीर घालो म्हाका बॉर्डर पूण मागीर रावलो 2 वर्सां आनी मागीर जायना जालें त्रास जावंक लागले वा हय म्हणटच मागीर सोडून आयलो आनी मागीर कितें जालें मामीन आमचें चोडणा घर घेतलें म्हजो डॅडी चोडणीचो हय मामी दिवाडेची सो चोडणा घर घेतलें आनी चोडणा मागीर 7th 8th 9th 10th थंयसर केली मागीर हय मागीर पोत्तून आमी तें घर विकलें आनी आतां तुवें म्हाका पळय आमगेर आयलो दिवाडे तें घर 97 बांदलें मामीन ओके हय सो दिवाडकार हय दिवाडकार चोडणीकार वा ते चोडणेकार म्हणप काय दिवाडकार म्हणप ना दिवाडकारच म्हणपाचें तुवें म्हाका दिवाडकार ओके आमी हेचे बद्दल विचारताले आयलँडाचेर जगप इट सेल्फ यू नो वेन वी स्पीक ऑफ अदर सिटीज कशें आहा भायर सरलो यू आर कनेक्टेड टू गोवा हय बरो आतां कितें आहा पळय न्ही एका टायमार दिवाडे म्हणजे लायक पळय तूं जल्मला आसत तुका बरें लागताच के हें न्ही तूं जल्मला आसत तुका बरी लागता सुवात तूं कितले सिटीन वचून गेल्यार तुका एक फ्लॅट पासून कोण दिता म्हणलें तर न्हय ना आपणें दिवार ते दिवार जल्माची सुवात न्ही या बट दिवाडे सगळे आतां चोडणा आहा जुंय आहा आपणा गांव आपणाक सगळ्यांक लायक न्ही सो कितें जालां आतां जायते जाणां कडेन घरान एका घरांनी 2 गाडयो आहा 4 व्हिलर्स मोटरसायकली आहा पूण ना त्या लोकांचे त्रास जाता सारके पयलीं हांगा दिवाडेन आमच्या 4 प्रायवेट बसी आहल्यो 3 or 4 प्रायवेट बसी आहल्यो दीस इज 15 years बॅक त्यो सगळ्यो विकल्यो हें तांचें हें चलना आहलें तांकां पॅसेंजर येना आहले पॅसेंजर मेळना हय पूण आतां न्ही मागीर फेरी म्हणसर व्हरताल्यो दिसता सॉरी फेरी बोट बस क्रॉस करून वचून ना क्रॉस सो आदींतान कितें लोकांक संवय जाल्या त्रास काडपाचें लायक फेरी बोट क्रॉस कोर मागीर त्या गांधी स्टॅच्यू लागीं बसून महात्मा गांधी स्टॅच्यू ओल्ड गोवा थंयसर बस धर वच येताना परतून गांधी लागीं देंवन चलून यो ती वाट सारकी फेरी बोट धर या यो तुमी VIP वायसरॉय आर्कांतल्यान तुमी यू एंटर इनटू गोवा एवरी टाइम ना ओल्ड गोवा रायट यू हॅव टू क्रॉस दॅट आर्क ऑफ वायसरॉय ब्युटिफूल बट कोण नको तितली स्टोरी वायसरॉय ओके सो पयलीं बसी आसताल्यो पूण लास्टाक कितें 2010-11 न्ही त्यो बसी विकतोच ह्या ओल्ड गोवा रुटाक न्ही एकूय बस नाहल्ली बिलीव मी बसी ना हेजे दिवाडे पळय आमी कितें म्हणटा सिद्धार्थ दे लायक यू नो आनी गोवा आनी पेजाद लोक आहा यू नो पूण कितें आहा न्ही म्हजे आत दोगे चलना जायत पूण म्हाका देवान एक टॅलंट दिला म्हाका लिडरशीप क्वॉलिटी दिल्या तेन्ना 2012 न्ही म्हजे कडेन व्हिडियो आहा आतां म्हजे कडेन आहा मोबायलाचेर हांवें न्ही थोडे मिडियाक आपयले आनी 2012 न्ही आय रिमेंबर 2013 इन January 7th हांवें हो इश्यू रेज केलो मिडियाचेर प्रेसाचेर आनी सगळे आयले ओल्ड गोवा वचून रावलो हांव आनी 2000 आमचो उगडास म्हाका श्रीपाद भाऊ आमचो MP ताणें आमच्या एक सरपंच हांगासरली एक वैभवी सावंत म्हूण तिका आपयली आनी म्हणल्यार तो झेरी म्हूण आहा ताणें कितें हें केलां बसी ना म्हूण आनी सेम 2013 February 20 ताणें कदंबा बस दिली आमकां ओके सो आतां एक कदंबा चलता इट वॉज मी हू ट्राय टू रेज द इश्यू सी कितें आसता न्ही झेरी कडेन कांय जायना वा ते क्रिटिसायज करूं शकता पूण एटलिस्ट आमी कितें करता हायलायट करूंक जाय उलोवपाक जाय हायलायट करूंक जाय सो हांव पेपराचेरूय बरयता आनी तुजे हॉले सर म्हाका जायते हे फ्रेंड तितल्यांकूय हांव उलोव मारता तुमी मागीर येता हेल्पाक आनी आमचो जायतो रेस केला आदित्य यू आर व्हेरी पॉप्युलर असेंब्लीन सुद्दां नांव येता तुजें झेरीन इश्यू काडला म्हणून देव बरें करूं फेरी बोटी बद्दल आनी कितें सो विजय सरदेसायन तें केल्लें न्ही आमचो गोवा फॉवर्ड की कोणाक इश्यू आहा गोवाचे जाल्यार ईमेल करचें म्हूण सो हांवें ईमेल घाल्लो सराक की विजय MLA सराक की आमकां दिवाडेन ती फकत 8 to 10:30 3 फेरी आसता मागीर 10:30 मॉर्निंग 8 to 10:30 तीन फेरी आनी मागीर 10:30 जालें म्हणटच टील 5 o'clock मागीर 2च फेरी आनी तुवें पळयलें आसतली आतां आयला तेन्ना इतल्यो लायनी लागता एक फेरी बोट क्रॉस करतलो तुका एटलिस्ट हाफ एन आवर टू 1 hour येता वय कित्याक लागून न्ही दिवाडेन ट्युरिस्ट लोक भरपूर येता आतां पळोवपाकूय येता मागीर आमचे दिवाडेन ते दिवाया मर्कुरी हॉटेल आहा मागीर थोडे गेस्ट हावजीसूय आहा आनी लॉट ऑफ पीपल सायकलींग म्हूण येता ट्युरिस्ट कितले सायकली घेवन आनी लॉट ऑफ आनी गेस्टूय येता आनी एका घरान सगळे गाडयो प्लस लोकांक रिलेटीव येता सो लायनीत लागता पूण कोण उलयना फकत आमचो एक ग्रूप आहा वॉट्सॅप ग्रूप ओके त्या ग्रुपाचेर कितें आनी तूं ओन्ली 1 फेरी ओल्ड गोवा 1 फेरी बद्दल आनी कोण उलयना कोण मागीर कितें म्हणटा तूं दीस इज ओन्ली हे वॉट्सॅप टायगर ग्रूप अशें म्हणटा कितें आसता न्ही भायर सरूंक जाय
रस्त्यार लोकांनी demand करपाक लोक जाय. आमचे पळय आमी MLA ब्लेम करूंक जायना, आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूं, आमी भायर सरूंक जाय. आमी MLAशी वचूंक जाय, एक ग्रूप वचूंक जाय, एक 10-15 जाण आमी लेटरी घेवन वचूंक जाय, बाबा सर आमकां हे प्रॉब्लम जाता म्हण. आतां MLA आमचे राजेश फळदेसायन फेरीबोट घाल्या 3 घाल्या, पूण हांवें MLA राजेश फळदेसाक हांवें लेटरूय घाल्ली आनी की आमकां त्यो मॅसेज घाल्ली की आय डोंट इफ आय एम नॉट रॉंग, कित्याक हांव चडशे रेजिस्टर्ड एडी कोत्ता धाडटा, वचूंक जायना न्ही. सो हांव 25 रुपीज मोडटा, रेजिस्टर्ड एडी कोत्ता की ह्यो 3 फेरी. आनी विजय सरसानी घाल्ली हातून की आमकां 3 फेरी कंटिन्यूस वच्च्यो म्हण. ऑल सगळे दिसभर 3 फेरी वयस पळय तूं पळय नाल्यार ती फेरी खंय वता ते 10:30 ते काडून बांदून दवरता, ते बेकार आसता आसतले स्टाफ. बेकार थंय हें बांदून जालें ना, दवरता. हें जालें ना, मागीर 5 o'clock येता न्ही ते. ओके 3 फेरी जाल्यार मातशें हें जाता. बेस्ट जालें जालें न्ही. ओके पूण एटलीस्ट ब्रिज जावचो काय ना जावचो. सर पळय हांव एका टायमार न्ही 2014 म्हाका भुरगे थोडे आयले. ऑल्दो आय हॅड ते कितें म्हणटा जेरी तुका म्हणटा गट्स आहा म्हणटा उलोवपाक, म्हजे कडेन जायना आहलें पळय, तरी पूण हांव भायर सरलो आनी एक 4-5 भुरगे म्हजे शे आयले. कोण एकलो नांव चिल्लया म्हूण एकलो आनी एकलो फ्रँक डिकॉस्टा म्हणून वाशेलो आनी चिल्लया म्हूण मुड्डेलो, तोय बरें हें करता. सो जेरी म्हणलो यो तूं आमकां जाय. हांवें जायना रे म्हणलें, कित्याक म्हणजे धाकटें बाय आहा बायला. ना यो तूं म्हणलें. हांव भायर सरलो आनी तुका सांगचें म्हणल्यार आमी सिग्नेचर घेवंक भोंवले आख्खे दिवाडेन. कितले सिग्नेचर घेवच्यो आमी? सुमार 600 प्लस इन ब्रिज जाय तुमकां? ना सांगता सिग्नेचर घेतल्यो. सो त्यो सिग्नेचर चडश्यो हांव उलयना हिंदू घेतले हें म्हूण ना. सो आमचे हिंदू भावांनी भयणी तांच्यांनी चडश्यो 75% तांच्यो सिग्नेचर. कितें सपोर्टाक ना सपोर्टाक ब्रिज जाय म्हूण. वय आनी हांवें ग्रूप केल्लो न्ही वी फॉर दिवार ब्रिज म्हूण. हय आनी केलें न्ही आनी करून आमी सगळ्याक भोंवले. फेरीबोटीची दोनी सांपेदूर फेरी आनी ओल्ड गोवा फेरीबोटी रावले, सायनींग घेतल्यो. थोड्या लोकांनी मागून आमकां नाका म्हूण. सी एवरीबडी हॅज गॉट अ फंडमेंटल रायट टू आस्क ऑर टू एग्री ऑर डिसएग्री. या सो आय एम नॉट सी दॅट टायम म्हाका जाय म्हूण न्ही, लोकां पासत म्हाका जाय म्हूण न्ही. आजून पासून हांव कितें म्हणटा दिवार इज ब्युटिफूल. फाल्यां ब्रिज तर घालना न्ही, आमकां बरी सर्वीस दी फेरीबोटीची. सारकें ब्रिज जाय काय नाका तुका? ना म्हाका जाल्यार ब्रिज जाय. तूं बिरान तशें आहा म्हणटा ते की ब्रिज जालो जाल्यार सगळे दिल्लीकार हांगा येतले, प्रॉपर्टी घेतले. सर कितें आहा न्ही, आतां ऑलरेडी कितल्यो प्रॉपर्टी घेतलेल्यो आहा दिवाडेन, कितलीं घरां घेतलेलीं आहा हें आयकूंक येता आमकां. ओके आतां शेतां पिड्या तरी म्हणटा कोण भायर रावता आनी फकत कॉमेंट मारता दिवाडे पिड्या जातले बायले, वीथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. बट शेतां पिड्या जावपाक आख्खी काबार जाल्या दिवाडी. तुका सांगलें हांवें न्ही ओल्ड गोवा जेन्ना तूं क्रॉस करून दिवाडी येतालो न्ही यू कूड तुजें आख्खें पणजे दिसती पडटालें. आतां तूं ओल्ड गोवा फेरी क्रॉस कर आतां वेताना पळय आख्खीं झाडां जाल्यां दोनी वद्दान लेफ्ट आनी रायट. तें तूं रिबंदर पळय आयला तूं आतां सांपेत म्हणटा पळय तिसोत्तान तूं फेरी क्रॉस केली म्हणटा आख्खें ब्युटिफूल तुका आख्खें ओल्ड गोवा दिसतालें. डेम्पो शिपयार्ड बा ते सगळे आनी आख्खें चोडणें आसतालें. आतां तूं क्रॉस केलें म्हणटा लेफ्टाक रायटाक झाडां सगळीं ती कितें म्हणटा ती मँग्रोव शेतां पिड्यार जाल्या. शेतां लोक करना म्हणटा तूं लोक कोन्ना न्ही, लोक कोन्ना न्ही. ती कितें जालें न्ही आदीं बांद मोडटाले फुट्टाले ते लोड. मानशेचे प्रॉब्लेम ना नको तुका मानशेचे म्हणटा लोक उलयता पूण कितें जाता मानश्यो म्हणना पूण ते बांद फुट्टाले वो फोडटाले नको. फुट्टाले काय फोडटाले ते याद हांवें म्हज्यान एलिगेशन करूंक जायना. सो तूं खंय स्ट्रेस दिता तेजेर एलिगेशन जाता ते फुट्टाले फोडटाले या म्हणजे म्हणून येता फुट्टाले लोटान कित्याक न्ही राती पाट म्हणटा ते बोटी वचून लारां बसता पळय यू नो आनी कोण म्हणटा ते कुल्ल्यो बा बुराक कोत्ता बांदांक म्हणटा हे कुल्ल्यो बा हे म्हणटाले ते ना आयकल्ले आमी. सो कितें आहा न्ही कितें म्हणटालो तुका हांव ते सो ते शेतां पिड्यार जाल्या उरल्या हिंचो शेतां लोक शेतां पिड्यार जाल्या. सो शेतां पिड्यार दिवाडे पिड्यार म्हणटा आमी न्ही पूण ते दिवाडे सांबाळटले थोडेच तुवें आयकलां आसतलें आनी पळयलां आसतलें चडणीकारान फुडें सरले बॅनर मारला जेनी फेरीबोटी रिबंदर सेव नो सेव शोराव आनी नो कितें म्हणजे सेल नो फ्लोटींग हाऊसेस नो लँड फॉर सेल नो लँड फॉर या बरें वालोर तांगा पळय दोग जाण दिवाडे यू ऑल्सो फील म्हजोच कालीक ते योजेव्यो आनी एकलो नांव येना म्हाका ताचें आतां अश्विन वय हीज म्हाका या गूड फ्रेंड अशें नांव येना. सो वालोर तांगा दे ऑल्सो फायटींग ग्रामसभा कितें आसता आमी लोक हे बेश्टे उलयता पूण ग्रामसभाक येवपाक आतां म्हाका सांग आतां दिवाडकारांनी भायल्या लोकांक घरां विकप ना हे तुजो स्टँड काय विकल्या जाता म्हण ना पळय म्हजो पर्सनल स्टँड म्हज्यान लोकांक सांगूंक जाय की लोकांचे लोक म्हणटा तूं कोण म्हणून आहा बट एक्चुअली विकप ना. You are not someone to stop them, but you can at least request them. कित्याक पळय आतां कितें आहा न्ही सर
जायते लोक आतां 30-40% लोक गेले आमचे कॅथलीक कितें म्हणटा मायनॉरिटी कम्युनिटी. सो घरां बंदूच आहा. सो तें जालें न्ही आनी जालां कितें विकप न्ही एक्चुअली. आमी म्हणटा भायल्यान विकप पूण आमीच विकले जाल्यार आनी उरलां कितें. जागे आनी घरां जागे दिवाडेन नाच आतां. जागे ना ना आतां दिवाडेन समज म्हटल्यार अरे 200-300 स्क्वेअर मिटर प्लॉट जाय म्हटल्यार जागे चडशे ना. म्हजे म्हाका जाय तो लोक म्हजे फ्रेंड जागे आहा काय म्हणटा ना आनी आहा ना म्हणजे लोक ऑलरेडी ऑक्युपाय केल्या. ऑक्युपाय ना प्रॉपर्टीज बांदून काडले चडशे ओपन प्लेसीस आसा ते कम्युनिटी लँड पळय. आनी चुकीन म्हाका जाय ते म्हजे फ्रेंड जरी एक स्वात आले पळय रे म्हणटा विचारूंक वचता कितें एका टायमार ती 300 रुपयान मेवताले आतां 10-15-20 स्क्वेअर मिटर सवय मेळटा का ना 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 सगळो रेट वाडला. सो हें जालां. सो हांवें तुका ब्रिजाक लावन उलयतालो तुका न्ही. सो ब्रिजाक लावन केलें न्ही आनी पळय पारेकर सराचो अपॉयंटमेंट घेतलो आनी म्हजे धाकटे चेडूं आहा तेन्ना ताका घेवन गेल्लो धाकटे चेडवाक म्हजे तेन्ना ते 7-8 2014 पळय आनी सायनींगेन गेलो आनी ते म्हजे भुरगे 4-5 जाण घेवन गेले अपॉयंटमेंट घेतलो दिलो सरान. पारेकर सर कितें सांग पारेकर सर पारेकर सर मॅन ऑफ डेव्हलपमेंट मॅन ऑफ इज अ ग्रेट. अजून पासून न्ही पारेकर सरान म्हाका 1998 आय जस्ट चेंज द डायवर्टेड टॉपीक 1998 न्ही हांवें म्युजिकल शो केलो जॉनीस क्लिक म्हूण आनी सराशी गेलो हांव पद्मावती टावजान बसतालो पारेकर सर. सर म्हणलें तुजेशी चीफ गेस्टाक आयला तूं चीफ गेस्ट हाका आयलो पयशे व्हरूंक काय उलोलो म्हाका डायरेक्टली. सर ना दोनूय जाय म्हणलें दोनूय जायचे ना म्हणलें एक कितें सांग. सो हांवें मागीर म्हणलें सर दोनूय जाय न्ही ना आपूण तुका म्हणलें 5,000 ताणें म्हाका चॅक दिली ती 98 दिल्ली ती अजून पासून म्हज्या वॉलेटान न्ही झेरॉक्स आहा 5,000 चॅकाची झेरॉक्स. कित्याक न्ही बिकॉज आय जस्ट एडमायर पारेकर सर. हांव अजून पासून एडमायर करता कित्याक विदाउट पारेकर सर आतां पॉलिटिक्स पळय जाला न्ही इज तेजेर मागीर ब्रिजाचेर सांग ना पॉलिटिक्साचेर येता म्हणजे पारेकर सराक लागून उलयलो पारेकर सराक लागून. सो ती सो कितें जालें सर सो पारेकर सर म्हाका वखतालो पद्मावती टावजान वेतालो जायते पटायशी. सो अपॉयंटमेंट घेतलो न्ही आनी हांव व्हिलचॅरार गेलो नो डावट. सो 2014 ओके इट वॉज एक्झॅक्टली ऑन 10th or 14th ऑक्टोबर ओके. सो गेलो न्ही आनी पारेकर सर म्हणलो कितें जालें सर म्हणलें ब्रिजाक लागलें ब्रीज जाय तुमकां लोक ब्रीज नाका म्हणटा मरे म्हणलो. सर पळय म्हणलें आतां उलयलो कोता पळय सर म्हणलें पळय ब्रीज नाका म्हणटा न्ही तें बरें आसा म्हणलें पूण दिवाडे कोण रावता न्ही चडशे मेजॉरिटीक जाय म्हणलें पळय सायनी हाडल्या हांवें कांय सायन मारूं ना न्ही 600+ सायनी हाडले सर म्हणलें. आनी हांवें एक मातशें कितें उलयलो न्ही सर म्हणलें आमचे हिंदू भावांक जाय म्हणलें. वय काय म्हणून लागलो आमचे चडशे हिंदू भावांक जाय म्हणलें चडशे इतलेंच उलयलो हांव. आमचे चडशे आमी पळोवंक जाल्यार ब्रदरनी लायक आमचे हिंदू भाव भयणां तेन्ना फॅक्टरीनी वयताले चलून बसीक राव त्रास काड. सो मागीर काडलो आनी वय काय म्हणून लागलो चल दांड म्हणलो कोरया चल म्हणून लागलो. तूं जाण न्ही पारेकर एक उतर दिलें म्हण जालें आनी जातलें काय म्हणून फिजिबिलिटी सर हांव म्हणलें इंजिनियर न्ही फिजिबिलिटी तूं म्हणलें तूं CM सर तुजें पळय मनीस घाल म्हणून चल दांड आनी हे पारेकर सर तूं जाणू एक पळय उतर केलें म्हणजे करून दाखयता तो फुडें प्रोसेस ना 4 दिसांनी आमचे बॅड लागपा 4 दिसांनी सर डेली प्रमोट जालो डिफेन्स मिनिस्टर. दॅट वॉज 2014 एक्झॅक्टली आय मेट हिम. आय हॅव द लेटर एट होम एक्झॅक्टली 14th October 10th or 14th October 10th or 14th confirm October 2014 and within 4 days to 5 days no he was called to Delhi and he was promoted to defense minister. ओके आमचे बॅड लागला तुजे ब्रिज आसपाचे ना आमूण ना ब्रिज आसतलो बट एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट जाता 100%. तूं चिंत सर आतां पळय तो आल्दोना ब्रिज हे जालें केलें आनी कालवी आतां हो डेव्हलपमेंट आमच्या आख्ख्या गोंयांत चलता तो कहो चलता ताणें स्टार्ट केलें सरांनी जावं कदंबा हायवे जावं ते ब्रिज बांदले आमचे जुवारी आनी हे सगळे मांदोवीचे सगळे सरानच केल्ले न्ही आमचे प्रोसेस केल्लो आसता न्ही आनी ताजी ती तकली न्ही सर ध्यान आमकां जेरी लव्स मनोहर पर्रीकर. हांव उठ्ठा बसता न्हिदता विदाउट पारेकर सराचो हांव उगडास येतात म्हाका. Okay, so right now he's not there and you are still on the island. So you feel lost here on the island काय you are enjoying right now? So कित्याक ना एन्जॉयिंग जायना कित्याक न्ही जायते म्हजे कलिग्स जाले ते सगळे ना आतां कोण कलीग भायर गेले थोडे ना आतां बट बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्ट बिकॉज ऑफ हांवें न्ही बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमकां डॉक्टर आहा दिस इज अ मेजर इशू. फॅसिलिटी सांग हेल्थाचे कितें कोण बरो ना जाल्यार वय हेल्थाचे म्हणजे आमकां हेल्थ आमी तेन्ना हांव वन्स अपॉन टायम मेंबर आसलो 2007 to 2012 बिंग अ डिजेबल म्हाका लोकांनी म्हणजे बेलसूर लोकांनी बोर्डान म्हाका निवडून हाडलेलो
आनी हांव 2007 तेन्ना न्ही आमकां ते 2012 तुका खबर आसता गोल्डन गोवाज गोल्डन तर 50 टन कितें आयिल्लें समथींग तेन्ना आमी पास केलें न्ही आनी हेल्थाक आमी हें केलें पूण आमच्या टर्मान जावंक ना तें पूण आमच्या टायमार ते पयशे आयिल्ले आनी मागीर नेक्स्ट टर्म पळय कोण पंचायत आयल्या न्ही तांच्यांनी मागीर ते हेल्थ बांदलां आतां पूण जालां कितें हेल्थ बांदलां पूण आमकां डॉक्टर म्हणटा तो न्ही मांडे वेनिसडे आनी फ्रायडेच आसता मदीं बरें जावप ना तुमी तेच म्हणटा म्हणजे दोतोर पळय वाचता तेंय बी कितें फूल डे ना हें आदींच ना आयलां आनी लोकांक आतां पळय मांडे वेनिसडे फ्रायडे फ्रॉम 9:30 to 2 o'clock मॅक्झिमम वडे एक्सटेंड आसतलो सो हांव कितें म्हणटा न्ही तो डॉक्टर मागीर गोडे खोल्ले आसता म्हण आयकलां हांवें पूण एकदम बरो डॉक्टर आमच्याच गांवांतलो 10 वर्सां जालीं ताका हांगा 10 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट हांगा फूल टायम डॉक्टर ना सो हांव कितें म्हणटा फूल 24 hours दिनाका आयल्ले आतां MLA येवन वेता आमी घालीत आहा आतां राजेश फळदेसाय MLA सराक एक सांगता तुका न्ही राजेश फळदेसाय कितें आहा की सांगलें रोखडोच ना म्हणना तो म्हणटा ताका हांवें न्ही लास्ट इयर असेंब्लीन ऑगस्टान ताका हांवें मॅसेज घाली सर म्हणलें आमचो डॉक्टरांनी हें घाल म्हणलें इशू काड म्हणलें तुका सांगता ऑन द स्पॉट राजेश फळदेसाय MLA सोमतो असेंब्लीन इशू घाल्लो की डॉक्टर ना आमकां 3च पाट आसता तो दिवचो म्हूण पूण आजून कांय खबर ना तो आनी उलयलो हेल्थ इज वन इशू या आनी आमकां डॉक्टर जाय फॉगेट 24 hours दीत नाका तुमच्या आतां एक घरा बांदची आसत किंवा हें जाल्यार मागीर मटेरियल कशें मटेरियल हांगा कन्स्ट्रक्शन फूल स्विंग चलता ते मटेरियल कितें तें नारवा फेरी आहा आमकां दिवार नारवा म्हारग पडटा आयलँडाचेर कितें बांदप म्हारग पडटा म्हणजे आतां कितें जाला आदित्यान करून आयल्या न्ही सो आनी ऑप्शन ना न्ही सो ते ट्रक वेता ट्रक हाडटा फातर ते सगळें येता नारवाच्यान येता सगळें ओके सो नारवेच्यान येता हेल्थ फूड बीट सगळें आतां सेल्फ सस्टेन्ड आसा दिवार सगळें मेळटा भाजी सगळें मेळटा तें एक बरें आहा दुकानां सगळें मेळटा हॉटेल आहा चायेचें आहा रेस्टॉरंट बरी दनपारा जेवणाचें आहा बरें आहा वय रॉकीन बार म्हूण एक आहा मागीर आमचो अविनाश म्हूण एकलो आहा काब्राल ताजे कडेन सारकी फेमस जालां तें आतां अविनाश काब्राल फेमस जाला सारको नुस्त्याक बार लोक भायरच्यान येता अशी बरें या आमी आतां आज ब्रेस्तार आमचो शिवराक ओ माय गॉड नेक्स्ट टाइम यो बरें बरें नुस्तें हातलो न्ही जाल्यार यो तूं तुका आमी म्हाका गाडयेन बसो पडटलें उखलून वचो पडटलो डोंट वरी यो सिरियसली आय एम इनवायटींग यू टू कम वन डे टू स्पेंड अ डे नॉट एज सगळें सेल्फ सफिशियंट आहा सगळें आहा आमकां जाय म्हणटा तें न्ही की आमकां जाय म्हणटा ते फकत आमकां डॉक्टर सारको डॉक्टर मेडिकल फॅसिलिटी एटलीस्ट रातचो नाल्यार दिसाचो तरी दवर आनी डॉक्टर एंड ब्रीज वय ब्रीज जाय आतां ब्रिजाक मागूंक जाय मागीर तो येता टू इम्पॉर्टंट डिमांड्स आनी पळय लोक म्हणटा 24 hours डॉक्टर हांव म्हणटा कितें 24 hours दिना एटलीस्ट सकाळच्यान सांजे दी वर्किंग आस तरी ती न्ही बिकॉज डॉक्टर्स आर पेड न्हू फॉर फूल डे आनी खोल्लीन पासून ते डॉक्टर आहा न्ही जायते डॉक्टर आहा जर आमकां हो दिवचो फूल टायम दिवंक जाय एक तरी हांगा डेडिकेटेड दिवचो होल डे वय आनी कितें आसा सांग वील एंड दीस पासय या आनी एक आमकां डॉक्टर जालो आनी आमचो लायक 108 आमकां एम्बुलन्स दिल्ली तेन्ना विश्वेतरांनी आमचो MLA मडकेर आसतना सो ती आमकां मातशी स्टँड हांवें आयकलां आतां फाटल्यान कोणें WhatsApp ग्रुपार घाल्लें की सारकी आसना म्हणून हांगसर WhatsApp टायगर ग्रुप वय सो ती मातशी आमकां दिवची हांगसर दोसची म्हणून 108 जाय 108 पूण हांव तुज्या हातूंतल्यान मागता एपील करता आमचे विश्वेश राणे सराक आनी सराक खबर आसतली की हांव मेंबर आसतना 2012 आनी 11-12 तांणी आमकां 108 दिल्ली तेन्ना एक्स MLA मडकेर आहलो आनी ताणें दिल्ली सो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आय जस्ट रिक्वेस्ट लायक डियर हेल्थ मिनिस्टर विश्वेश राणे प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग वी हॅव अ व्हेरी गुड डॉक्टर फ्रॉम दिवार ओनली for last 10 years but he is only available from only Mondays, Wednesdays and Fridays so आमकां तो होल डे दिवचो सपोज तो नाल्यार दुसरो तरी डॉक्टर दिवचो आमकां कित्याक अशें न्ही की डॉक्टर आमचे लोक फकत मांडे वेनिसडे आनी फ्रायडेच दुयेंत पडटा अशें जायना न्ही केन्नाय दुयेंत पडूं शकता एक मागता हेल्थाचे जाय सो वी वील एंड दीस पासय आनी आमी जेरीक एक म्हणजे ताका माफी मागता की तेज्या घरा कडल्यान ताका उबारून आमी हाडलो हांगा but actually Jerry wanted to take us around and show so ताका पयलीं ना हय करून फायनली डिसायड जालें बाबा हय चल यो तूं आमचे बरोबर आनी जेरी इज वन डिटरमायंड पर्सन ही कॅन कन्विन्स एनी वन इफ ही कॅन कन्विन्स पर्रीकर टू बिल्ड अ ब्रीज
you can understand his capacity to convince anyone. So आनी एकूच हांव अपील करता प्लीज तुका हात जोडून मागता ओके की आतां आनी एक्सपोजिशन उलोवंक शिकता सर तें सांग एक्सपोजिशन. सो एकूच हांव मागता हात जोडून ओके म्हणजे हें की आमकां आतां एवरी इयर गोंयचें फेस्त आसता पळय तेन्ना 10 दीस लोकांक आमकां खूब त्रास जाता. आमचे लोक पळय जो बसींनी वता स्टुडंट्स कॉलेज स्कूलनी तांकां सारकें कदंबा रोडार पासून वचचें पडटा बस धरपाक आख्खें पॅक आसता न्ही आनी आमकां सकयल्यान बसी वता पळय रिबंदर फ्रॉम ओल्ड गोवा टू रिबंदर त्योय बसी आसना कितें कदंबा वयल्यान सोडटा. सो आतां इमॅजिन करा तुमी प्लीज की आतां 40 days एक्सपोजर आसता तेन्ना आमचे दिवाळीचे कितें हाल जातले पळय ते मेन स्ट्रीम वचपाक भरपूर पयस वचचें पडटा. वय आनी रिबंदर रुटाक मागीर बसी आसना तेन्ना प्रॉब्लम जाता. सो सगळे पळय रिबंदरच्यान पणजे वता भुरगीं न्ही स्कॉलाक वता कॉलेजीक वता सो तांकां मागीर ओल्ड गोवाचे खूब त्रास जातले. सो हांव अपील करता आमचे CM प्रमोद सावंताक आनी MLA आमचे राजेश फळदेसाय सराक की हात जोडून की आमकां दोनी वद्दान 3 फेरी दिवच्यो आतां फॉर एक्सपोजिशन टायम ओन्ली कंटिन्यूस आनी एट द सेम टायम आमकां त्यो आतां इलेक्ट्रीक बसी आयल्या पळय त्यो आमकां 2 ओल्ड गोवा रुटाक घालच्यो आनी 2 आमकां दिवा टू सांपेद रुटाक घालच्यो 2 आनी इवन फ्रॉम सांपेद्रू फेरी टू पेनजीम आमकां एक 2 स्पेशल दिवाडकारांकूच दवरच्यो म्हूण कित्याक न्ही ब्रदर लायक नाल्यार भुरग्यांक पळय पणजे वता रिबंदर रुटाक न्ही सांपेद्रू ते सगल्यांक न्ही तांकां ओल्ड गोवाच्यान वयचें पडटा. सो ओल्ड गोवा वयतलो कितले त्रास ते पळय फ्रॉम कदंबा रोड टू हात कापो समथींग दॅट तिसोर वयचें पडटा बस धरपाक तिसोर बस स्टँड आनी येता तेन्ना पासून तिसोर ते वयर बस स्टँड करता पळय ते मागीर लूट आसता आनी ते लुटीन येवचें पडटा भुरग्यांक चेडवांक आनी कितली लूट आसता एक्सपोजर हाडून. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे चीफ मिनिस्टर डियर प्रमोद सावंत सराक की प्लीज सर हात जोडून आनी आमचे MLA फळदेसायक की आमकां मातश्यो रिबंदर रुटाक मातश्यो बसी दवरच्यो स्पेशली आफ्टर क्रॉसींग द फेरी ऑल्सो फ्रॉम रिबंदर पणजे तेतल्यान व्हरून हाडटा पळय एक बस रिबंदर दिवाडीच्या लोकांक ऑफकोर्स वाटेक चोडणीच्या लोकांक घेवन येता लायक एक बस स्टँड आतां सुटून रिबंदर येता दिवाडी आमच्या आनी एक बस सांपेत फेरी टू पेनजीम सो अप एंड डावन. सो इंटरनल रोडार ज्यो बसी बंद करता त्यो घालच्यो एटलीस्ट कितें कितले त्रास आसतले 40 days खूब त्रास आसतले खूब त्रास आसतले. आनी आमकां ही ट्रॅव्हल जायना पूण हांव म्हज्या दिवाडकारा पासत म्हज्या भाव भयणा पासत हे दिवाडेन जायते गरीब लोक आहा तांचे बायकी ना बसी ना कोण ट्रॅव्हल करता ताच्या पासून हांव मागता. आनी हांव ह्या दिसांनी सर हांव येवंक हाल्लो आझाद मैदानार जायते एक्टिविस्ट आनी NGOs पळय आमचे आझाद मैदानार वयता कितें ती एक पवित्र प्लेस न्ही ती सोदता आनी कितें इश्यू करता पळय डिमांड करपाक तो हांव येवंक हाल्लो फाल्यां परवा सर पूण तुवें ध्यानूच तुज्या मनान घालें सर की तूं म्हाका फोन मारून म्हजी बायट घेवंक आयलो हांगा दिवाडी येदोली पासय करपाक. सो हांव तुका हात जोडून मागता देव बरें करूं म्हणटा की तूं म्हाका त्रास दिनासतना तुवें हांगसरूच सगलें म्हजें आय होप हे सगळें आयकून डिमांड पास जातलें. वी विल ऑल्सो रायट अबाउट दिस. आमी फकत उलोव येता न्ही म्हणजे डिमांड करूं येता तूं डिमांड करप इम्पॉर्टंट देन ओन्ली पीपल. आनी हांव मागता पारेकर सर आमचो आयकतालो तो प्रमोद सावंत सराक की ह्यो म्हजो डिमांड केला पळय एटलीस्ट फेरीबोट आनी एक्सपोजिशन टायम बसी त्यो आमच्या लोकां पासून घालच्यो म्हूण. ओके देव बरें करूं सर देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. तुम्ही पळयता ती खाशेली पासय दिवार आयलँडाचेर आनी दिवार आयलँडाचेर खुबशे जाण आयल्या आनी केन्ना येता जाल्यार जेरीक मेळपा वचा. ही इज नेक्स्ट टू सेंट मॅथियस चर्च न्ही सेंट मॅथियस स्पोर्ट्स क्लब सेंट मॅथियस स्पोर्ट्स क्लब लँडमार्क सारको कोणूय विचारल्यार सांगता आमकां घर सोदपाक प्रॉब्लेम जावना. जेरी म्हटलें की लोक बोट दाखोवपाक लागलो सो सारको. सो ही खाशेली पासय आनी पेन ऑफ प्लेजर ऑफ बीइंग आयलँडर ही पासय तुमच्या मुखार हाडली. आय होप ऑल द प्रॉब्लम्स दॅट यू आर डिस्कस आर सॉर्टेड आउट. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.